और फाइनली प्रिय दर्शक बंधु जाके आज तो आम क्वेंटपदर नाटक देखिए जाके ओपनिंग टा अच्छे आ माँ डंगर क्वेश्चन नाट्यकन अनुष्ठान क्वेंटपदर आ दर्शक बंधु जाके प्रत्येक वर्ष आपण मन के 2-3 वर्ष है गोटे नुआ नुआ स्टोरी आपण मन के भिटी होची क्वेंटपदर नाट्य अनुष्ठान आ हमर संग अछन हमर बैकग्राउंड दादा दादा नमस्कार नमस्कार दादा भल अछन तो भल अछन आ दादा आपण कर परिचय टिक हमर दर्शक बंधु मन के दिगन दादा नमस्कार दर्शक बंधु मोर नाम होचे फकीर नाग कला मोर डिस्ट्रिक्ट होचे कलाहांडी मोर गांव होचे आंपाड़ी मोर ब्लॉक होचे पोखसरा नेते दादा आ दादा आ आपण तो जहा के आर वर्ष भी क्वेंटपदर नाट रे जहा के कार्यरत थिले आ ई वर्ष भी जहा के कार्यरत अछन आ आर वर्ष तो बहुत मात्रा रे दर्शक बंधु माने आपण के भल पाइबा देथिले ई वर्ष किन से दर्शक बंधु माने भल पाइबा दे केनता बेले दर्शक बंधु मन के काणा कहबे पदे आपण कर मुख दर्शक बंधु मन के मैं एति कहबा lai चाहिबी जे गला वर्ष तो सब सरला परे मुई आसीथिली आर मोर बेस्ट देवा लागि जेते मोर द्वारा हिथिला मुई दीथिली आ जेते भल पाइबा दीथिले ई वर्ष काणा होचे हमर से पूर्णा स्टोरीटा बंद कर दिया होला तापरे हमर एबे देवेंद्र धरुआ जेन बहिटा लिखिछन से बही रे नवा बही है सब लोकर भूलभाल भी हे पारे मोर भी भूल हे पारे सेटा लागि क्षमा देबे बाकी केते दिन गला परे केतेरा प्रोग्राम गला परे आमे हमर पूरा बेस्ट देमु आर नेक्स्ट गला वर्ष जेन भल पाइबा दीथिले एबे भी से भल पाइबा हम पाइमु बोला हमर ऊपर आशा अछि एबे भी हमर बेस्ट देमा नेते दादा आ दादा जाके आपण तो घुमरा लाइन रे थिले किंतु नाट्य दुनिया के आर वर्ष प्रवेश कले आ घुमरा लाइन आरो नाट्य दुनिया भितरे पार्थक्य काना अछि दादा एक्चुअली घुमरा नाट भितरे पार्थक्य तो किछि नै ना गोटे जिनस कहबी से न गीत गायबा लागि पूरा पूरा बेले टिके भी आवाज जदी खराब ही गला बेले सेडा टोटली काम नै नाट ने काना टिके भी वॉइस टिके खराब ही गले भी चली जे जाके म्यूजिक वाले सेटा के आपण के खाप होय करे जैसे ना चले न ठीक है दादा आ दादा जाके देवेंद्र दार आपण तो बहुत छोट बेलो भी दोस्ती अछन जाके आ से आज गुरु हेले जे निज के केते गर्वित लागु छै मते तो बेसी खुशी लागु छै अरे ई नाट विषय गोटे कथा कहबी जेन देवेंद्र के जेन रूल गोटे चासी रूल गोटे दिया छै से जेन कांदु छन जे मुई तो देवेंद्र के केबे कांदबार अभिनय रे मु देखि नै पारे पर मते भी बेसी दुख लागु छै जेन दुख रूल दिछन मते भी बेसी दुख लागु छै नेते दादा दुख लागले भी काना करमा आम के जेंदा को लोकर भल पाइबा दरकार अछि आमे हमर चेष्टा चलै छु आर चेष्टा करी कर देखै भी देमु बोले भाबी छु नेते दादा आ दादा आ ई वर्षर गोटे दर्शक मन के नवा गीत गोटे हमर भेटी देले बहुत खुशी लगता दादा ठीक अछि दादा हमर जेन टाइटल सॉन्ग छै जेडा कहबी दादा जीवन ठिकाना हुए बाट बणा आगरे अंधार पछरे अंधार सब जानी सुनी तथापि मनीष धर्म कुएठी मारे आखि ठार निश्वास रे तार विश्वास रे तार निश्वास रे तार विश्वास रे तार जहर खाली तो जहर पुण्य संसार रे पापर घर पुण्य संसार रे पापर घर पुण्य संसार रे पापर घर किए पर एठी किए निजर बहुत बहुत धन्यवाद दादा जाके आ दर्शक बंधु मन के एंता आपन कर गीत रे जाके मौजूद हन आ आर वर्ष जेंता आपन के जेंता भल पेबा देथिले ई वर्ष भी हेंता भल पेबे देवल कर हमर आशा विश्वास दादा और रहउछु दादा नमस्कार जय कला जय कला और फाइनल प्रिय दर्शक बंधु जाके हमर जेन के नाटर गुरु एवं हमर हीरो दादा के भेटी छ दादा नमस्कार भल अछन तो भल अच्छे भगवान कर हमर तो दर्शक ही भगवान आ दर्शक मान को भल पाइबा आशीर्वाद भल अच्छे नेते दादा आउ आज तो गोटे जाके बहुत खुशी मुहूर्त है जाके आपण कर द्वितीय बहिटा जाके क्वेंटपदर नाटक रे जेंती आपण अभिनय करूथिले आ ई वर्ष भी अभिनय जारी रखिछन से अनुष्ठान रे जाके निजर लेखा बही आ निजर निर्देशना रो बहिटा दैछन से विषय रे काणा कहबे दर्शक बंधुन के
ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା କହିବା ଲାଗି ଗଲେ ତ ହୁଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମନର ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ ନେଇ ବି ହେଇଥିବା। ତ ମୋର ମତରେ ମତେ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2ଟା ବହି ଫେର 2 ମାସ ଭିତରେ 2ଟା ବହି ଲେଖିକିନା ମତେ ଦେବା ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଛେ, ବହୁତ ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିନା ମାନେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ କରିଛେ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛେ ମୁଇଁ ସେତିକି କରିଛେ। ଆଉ କହିସନ୍ ଯେନ୍ତା କାଣା କହିସନ୍ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ମିଠା ହେଇଥାଏ, ପରିଶ୍ରମ ମିଠା ଏଇଟା ତ କହିସନ୍ ପରିଶ୍ରମ ମିଠା ହେଇଥାଏ ବୋଲେ ସେ ପରିଶ୍ରମଟା ମୁଇଁ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ରହିଲା ମାନେ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରସି କି ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକା କାଣା ମିଲବା ଆର୍ କାଣା ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛେ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକେ କହିବେ। ମାନେ ସେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ଆମକେ କହିବେ ଯେ ଭାଇ ତମର ଏଟା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। আর সেদিন কি আমি হৃদয়ের সহিত সেটাকে স্বীকার করবো কাହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଳାକାର ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଛୋଟ ମୋଟ କଳାକାର। ଆଉ ଦାଦା ଆଉ ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ତ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ବହିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିକରି ଦେଲେ ଆଉ ନିଜେ ଯାହାକି ଗୁରୁର ଗୋଟେ ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଲେ ଆଉ କହି ଆସିଛନ୍ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଯେ ଗୁରୁ ତ ନେଇ ସେ ବଜାନ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ବି ଦଉଛେ ଟିକେ ଯାହା ବି ତ ଗୁରୁର ଗୋଟେ ଯାହାକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିছে ତା ଗୁରୁ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆଉ ପ୍ରକୃତ କଥା ସେ ହୁଏତ କାହାର ପାଖେ ମୁଇଁ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ରା ନେଇ ସେ କାହାର ପାଖେ ଆଇବି ତ ଯିଏ ମତେ ସମ୍ମାନ କରସି ଗୁରୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବୋଧନା ଦେସି ତାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଗୁରୁ ଆର ନି ହେଲେ ନି ଯିଏ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦିଗାର କହିସି আর মুই তার পাখে সম্মানর যদি পাত্র যে মতে গুরু ଗୁଡ଼ିকর সম্বোধনা দেছি তার পাখে গুরু নে তো মুই নিমিত্ত মাত্র আজ সিনা যাকি আপনার বহিটা চালিছে কিন্তু অনেক দিন হল আপনার যাকি আপনার হিরো ভূমিকা যেন করে আসছেন ସେଥିରୁ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାକେ ଆପଣ ଯାହାକି ହିରୋ ଭୂମିକା କରି ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସାରିଲେ ନା ଆଉ ସେ ବାବଦରେ କାଣା କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଲକେ ମେନ୍ କଥା ଆଜି ଯଦି ମୁଇଁ ଇନ ଅଛେ ଇନ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ବି ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିବି ଭବାନୀ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଭବାନୀକେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛେ ନେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ନେଇ ସେ অনুষ্ঠানର କଥା କହିସି ମୁଇଁ ବୋଲିକର କହିବାଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବା କାହିଁକି ଗୋଟେ অনুষ্ঠাନରେ ବନ୍ଧା ହେଇକର ଅଛୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଆସିବା ତ ସେ অনুষ্ঠান ଆସିକିନା ଭବାନୀ କାଣା ଶିଖିଛନ୍ ନି ଶିଖିଛନ୍ ସେଟା ଭବାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରବା আর সে ভবানীকা কহবে মুই যেটা কইଥିଲି কি গোটকর মানে যদি আমি তার পাখে যদি সম্মানর পাত্র বেলে সে আমাকে সম্মান দেবা তো সে ভলিয়া পিলামানকে দেখলে বহুত খুশি লাগছি মানে বহুত মানে নিজকে মোর ছাতি ফুলি উঠছি কি আরে যা হো আজি মোর পিলা গোটে মানে যাহা বি হো মু তাকে কিছু বি শিক্ষা দিছে যদি সে মানে সে জিনিসকে সে ধরি পারিছে সেটা করি পারিছে বলিকর নিজকে মানে ছাতিকে মানে বহুত আনন্দ লাগছি বহুত খুশি লাগছি ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯାହାକି ଦେବି ଯାହାକି ମୋର ସଙ୍ଗେ ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ପୁତ୍ରା ପିଲାଟା କାମ କରି ଆସିଛନ୍ ଯାହାକି ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ୟାର ସେ ତ ବହୁତ ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ଯାହାକି ପୁରା କମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚହଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ନିହାତି ସବୁବେଳେ ଅଛି ସେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ ତାର ବାବଦରେ କାଣା କହିବି ସେ ତ ମୋର କମ ଦିନ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଦିନ ଭିତରେ ହଉ ସେ ଯାହା ବି ଗଲା ଆगे ଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ତାକେ ଆଜି ପତେ ସେ ମୋର ପୁତ୍ରା ହଉ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ମୁଁ ତାକେ ସମ୍ମାନ କରସି କି ମୋର ଦୁଃଖରେ ବି ସେ ମୋର ସୁଖରେ ବି ସେ ମୁଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବି ସେ କାନ୍ଦବା ମୁଇଁ ହସୁଥିଲେ ସେ ହସବା ମୁଇଁ ଯଦି କେନାଡେ ଯାଉଥିବି ସେ ଆଡେ ଯାଉଥିବା ମୁଇଁ ଖଉଥିବି ସେ ଖଉଥିବା ମୁଇଁ ବୁଲୁଥିବି ସେ ବୁଲୁଥିବା এটা হলা তার মানে প্রকৃতি মানে সেটা মোর প্রতি আদর্শ হইপারে মোর শিক্ষা হইপারে না আর যে কোনো জিনিস বি মানে দর্শক বন্ধু হইপার কিন্তু মতে বহুত বঢ়িয়া লাগছে বহুত গর্ব লাগছে আর সে নেছিলে কি যদি অনুষ্ঠান রে বলি নিশাজি তো গোটে অনুষ্ঠান কেবে কাম করে নেই হেলা কিন্তু অলগা অনুষ্ঠান রে কিন্তু পাখে পাখে যে থিলে বিনিকা সে যদি নেই না বলি মুই নেই না মুই যদি নেই না বলি সে নেই না কথা অধুরা নিহাতি দাদা ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ଲାଷ୍ଟ ରେ କାଣା କହିବେ ପଦେ ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କହିବି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କଳାକାରଟେ তো বহুত কিছু নি কহে কি মুই গোটে কামনা করুছি কি আপন মানকর আশীর্বাদ আপন মানকর ভাল পাইবা মুই কামনা করুছি আর বিশেষ কিছু নি কহে ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ନି ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ନିହାତି ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗସି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଗୀତ ଶୁଣା ଦିଅ এ মধু পে মধু কালে সুসজ্জিতে ভ্রমি বুলে অঙ্গে শোভা দিশে দিব্য বসন মো হৃদয় নগর রাজ তরুণ মো হৃদয় নগর রাজ তরুণ মোর সিন আসলা না ନିହାତି ଦାଦା ଠିକ ଅଛି ରହୁଛି ଦାଦା ନମସ୍କାର
ଆଉ ଫାଇନାଲ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକି ଆମର ଦାଦା କେ ଥରେ ଭେଟି ଯାଇଛୁ ଦାଦା ନମସ୍କାର नमस्कार दादा ପୁରା ଭଲ ଅଛନ୍ एक नंबर ଆଉ ଦର୍ଶକ ମୁଁ ବି ତ ଭଲ ଅଛେ ଦାଦା ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ତ ଯାହାକି ପରିଚୟ ଦେବାର ନେଇ ପଡେ ଆଉ ଆପଣ ମାନକେ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ ଯାହାକି ଆଉ ଦାଦା ଆଉ ଏଥିରେ ତ ଆପଣକେ ଯାହାକି ହିରୋଇନ ଭୂମିକାଟା ଯାହାକି ସୁଯୋଗ ମିଳିছে दादा ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ हाँ हाँ ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହାକି ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାଦାଙ୍କର ନୂଆ ଲେଖାଟା ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହାକି ହିରୋଇନ ଭୂମିକା ମିଳିছে ସେ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ से विषय में यार काଣା कहमी देख मुई तो ई वर्ष टोटाली नाच नहीं करे था बोलती तो दादा मके कॉल करले खास कर बेले हमर मैनेजर आज्ञा कॉल करले तारपरे नरेन आज्ञा कॉल करले तो मुई बेले जे दादा के गोर पर पजरी दिया वाला के नहीं मुई तो हेमन के कह देथिली जे जनक भाई के वर्ष मना बोली कहिथिली ना एति लागि तो के खाई वर्ष मना बोली कहला कि ई वर्ष हम नाच करे आछे तो निहिल मुई टोटाली नाच नहीं खा करे बोलथिली ନାଇଁ ଦାଦା ଆଉ କାଣା କଲାରୁ ବିଦାୟ ନେବି ନା ବୋଲିକି ଭାବିଥିଲି କାଣା କଲାରୁ ପୁରା ବିଦାୟ ନେବି ବୋଲିଥିଲି ତ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଆମର ଦେବେନ ଧରୁଆ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆରୁ କଲାକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ନାଇଁ ଦାଦା ଆଉ ମଝିରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପାଇବି ଟିକେ ଆଉ ଏ ଅଲଗା ଦେହ ଥିଲା ତ ଯାହାକି ଖରାପ ଥିଲା ଫିଲହାଲ ଏବେ ବି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କେଁଟା କାଜି ଏ ଗଲା 27 ତାରିଖ ମୁଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିଛେ ଗୋଟେ ଲୋକେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛେ ତ ହଠାତ୍ ଏଇଟା ଓପନିଂ ହେଇଗଲା ସେଥିର୍ଲାଗି କରୁଛେ ନାଇଁ ଦାଦା ଆଉ ଆଗକେ କାଣା ଭାବିଛନ୍ ଦାଦା ଯାହାକି ହିରୋଇନ ଭୂମିକା କରୁଥିବି ନା ବୋଲିକି ଭାବିଛନ୍ ଯାହାକି ତ ବିଦାୟ ନେବି ବୋଲିକି ଭାବିଥିଲେ ତାପରେ ଆର ବି ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ପଶିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଗକେ ବି ଯାହାକି ହିରୋଇନ ଭୂମିକା ତ ସବୁଦିନ କରିନି ହେ ଦାଦା ନାଇଁ ଆଉ ଆଗକେ କାଣା ଭାବିଛନ୍ ଯେ କିନ୍ ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକ ମନକେ ଜିତି ବୋଲିକରି ଦେଖ ଦାଦା ସେଟା ତ ବୟସର କଥା ହେ ବୋଲନ ଯେତେ ଦିନ ଚେହେରା ଥିବା ସେତିକି ଦିନ ନା ଦେଖା କରମୁ ତ ମାନେ ହିରୋଇନ କରବା ପତେ করবি তা তারপরে রানীকে পলি আসবি আর ରାନୀ ରୋଲ କେ ନାଇଁ ଦାଦା ଆରୁ ଯାହାକି ଲେଡିଜ ରୋଲ ତ କରିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଟସ ରୋଲ ଟା କେବେ କରିବେ ବୋଲିକରି ନେଇ ଭାବବାଟା नहीं बाबा जेंट्स रोल करबी बोलଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ତ ସୁଯୋଗ नहीं मिलला ହେତିର ଲାଗି नहीं करे ଯାହାକି ହିରୋଇନ ର ହିରୋ କରିପାରତେ କେ କରିଛେ ଦାଦା ଫାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ଆମର ଗାଁରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦାଦା ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନକେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ଭେଟି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗତା ନୂଆ ଗୀତ ବୋଲେ କାଣା ଅଛି ମିଲନ ସେଠର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ହେ ମୋର ରସିକ ବୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କର ନିଜର ହେ ମୋର ରସିକ ବୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କର ନିଜର ମନ ଦେଇଛି ଭଲ ପାଇଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଅଟକ ତୁମେ ମୋହର ହେ ମୋର ରସିକ ବୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କର ନିଜର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କର ନିଜର ପାଗଳିଣୀ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରେମୀ ଆଜି ତୁମର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଅଛି ପ୍ରେମର ଜୁଆର ପାଗଳିଣୀ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରେମୀ ଆଜି ତୁମର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଅଛି ପ୍ରେମର ଜୁଆର ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଗଢ଼ା ଯୌବନ ମୋହର ପାଖକୁ କୋଲେଇ ନିଅ ଆହେ ରସ ଶେଖର ହେ ମୋର ରସିକ ବୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କର ନିଜର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କର ନିଜର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଯାହାକି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଦାଦା କେ ଆगे ବି ଯେନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବି ହେନ୍ତା ଦିଅନ୍ ଆଉ ଯାହାକି କଲାରୁ ବିଦାୟ ନେବି ଯେନ୍ ଭାବନାଟା ରଖିଛନ୍ ସେ ଭାବନାଟା ନିହାତି ଭାବେ ଦୂର କରନ୍ ଯାହାକି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ଫାଇନାଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଦାଦାକେ ଭେଟିଛୁ ଦାଦା ନମସ୍କାର नमस्कार ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ତ ପରିଚୟ ନିହାତି ଭାବେ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣି ସାରିଛନ୍ ନା फिर भी परिचय देवा के नहीं पड़े एक्चुअली दर्शक फिर भी आपन परिचय टिके दे दियन हाँ मोर ना होचे पृथ्वीराज शाह मोर घर होचे नीलजी वर्तमान मुई कणपधर नाटरे सेनापति भूमिका अभिनय करुचे आ दादा जहाँकि आपण तो दीर्घ वर्ष है कणपधर नाटक रे जहाँकि जोड़ी हिज आ विभिन्न बहिटा 3-4टा बहि भी एक्चुअली चेंज ही सारला ना आ आपण जहाँकि गोटे खाली खलनायक भूमिका रे अभिनय करि आछन आ आज आपण के जहाँकि भी खलनायक भूमिका रे जहाँकि अंशग्रहण करबा के सुयोग मिली कि आ काना थी आपण के सुयोग मिली आज इनर भूमिका ठीक अलग प्रकार अच्छे सेनापति प्लस एटा हमर नाटक रो हिरोइन तार बापा दादा आपण जहाँकि दीर्घ वर्ष तो विलेन भूमिका रे अभिनय करे आछन
ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ के केते पैथेटिक ର ଭୂମିକା କେତେ କରିବେ କି କାଣା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି କାନ୍ତା पैथेटिक बेले देख वर्तमान तो चली छे ता एटा सेनापति प्लस विलियन टाइम सेटा टाइम ही कहबा समय आसले सेटा पैथेटिक बाकी गति करबार लगावा जे बयस ऊपर एटा निर्भर करसी नहीं दादा जाके आपण जुवन बस थिला के हीरो करथिले होय तापर टिके हला के बे जाके खलनायक भूमिका करछे करछे तापर टिके आके गले पैथेटिक रोल भी करबी जाके इतनी ये बेले समर्थन इतना जाके बेले शक्ति टिके बहुत खर्चा हिसना के होए तो आटी के एज हला पर एटा पैथेटिक रोल भी दर्शक बंधु मन के निश्चय देखे जानते दादा और दादा जाके अपन तो प्रत्येक वर्ष गोटे गोटे नया नाटक टा भेटी दोछन और ई नाटक के केतेक मात्रा रे दर्शक माने भल पावा देबे बोली कर आपनकर आशा अछि मोर आशा अछि मोए हमरो जेने खराब झियो गप थिला नहीं दादा से नाटक भी बहुत दर्शक माने बहुत आशीर्वाद करिथिले आ दीर्घ 7 वर्ष चलला सेटा भी नहीं दादा आ गत वर्ष आर गोटे पुराण करलो राति सपन को करिछि साथी हमर दुर्गेश राउत रो लेखा सेटा भी 1 वर्ष चलला सेटा भी भल पाइबा के भल लोग बहुत आशीर्वाद करथिले भल पाइबा देथिले हंता जनता की खराब जियो गप राति सपन को करिछि साथी ई नाटक मन के जनता भल पाइबा देथिले दर्शक बंधु मन के नमस्कार करी कहूछे ई नाटक के भी हंता भल पाइबा देबे बोली आशा और विश्वास। यहाँ का जो कैंट पदर का जो नाटक हो रही है तो इसमें से आप जो है ना जो नाटक हो रही है हम छत्तीसगढ़ से देखने आए हैं और छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है यही हो रहा है तो इसमें से आप एक कैंट पदर नाटक एक फेमस नाटक है और फिर से ओपनिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कटिंग फिनिंग करके जो भी है एक अच्छी से थोड़ा सा उसमें से एक अच्छा सा जो भी आपका एक अच्छा सा जो भी सामने वाला को अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर पाए और अच्छा सा परफॉर्मेंस करने के लिए आप कोशिश करे हैं तो इसमें से जो हम और ये देखना चाहते हैं कि इस नाटक को आप आगे और कितना और अच्छा से परफॉर्मेंस करना चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या बोलना चाहेंगे। देखो हम तो अभी नाटक कर रहे हैं उड़िया नाटक कर रहे हैं जी और अभी जो कर रहे हैं उड़िया नाटक जी उसको हम फुल ये कोशिश करेंगे जी कि नाटक और ऊपर जाए जी और बहुत लोग हमारा नाटक को जी उपभोग करें जी और अच्छा से ये आशीर्वाद करें बोल जी के जी मेरा विश्वास है। तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे जो फेमस नाटक है जो एक होता है बरकानी और कैंट पदर बहुत ज्यादा चल रही है ना ये मैं मानता हूँ और एक छत्तीसगढ़ का नाम हो रही है और एक चिंगरा भाटा है दोनों में नाम आ रही है हमारे भी ऑनलाइन है सब लोग ये जान रहे हैं तो इसमें से तीनों नाटक जिस प्रकार से हो रही है तो ये एक छत्तीसगढ़ के लिए एक उड़ीसा के लिए हमारा छत्तीसगढ़ का नाम हो रही है तो मैं ये चाहता हूँ हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें से और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो और कैंट पदर का जो नाटक है और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और उसके जानते हैं हम लोग बहुत अच्छी हो रही है तो थोड़ा सा आप और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि और अच्छा से ऐसे थोड़ा सा जिस प्रकार से थोड़ा बीच बीच में ओपनिंग करते रहते हैं थोड़ा सा तो और इम्प्लीमेंट और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि और उसमें से और बहुत बढ़िया हो लोग इस प्रकार से चाहे कि एक ऑपेरा टाइप के नाटक हो तो उसमें से आप और बीच बीच में और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहे ऐसा कुछ चाहते हैं कि क्या चाहते हैं इस बारे में कि लोगों और बहुत हमारा नाटक हमेशा कैंट पदर का ही नाटक हमेशा एक जिंदाबाद रहे एक छत्तीसगढ़ का नाटक जिंदाबाद रहे कैंट पदर तो एक आप क्या इम्प्लीमेंट क्या सुधार और बहुत अच्छे से ताकि अपने टाइप के हमको लगे इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। देखो जी नाट जब ओपनिंग करते हैं जी 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 शुरुआत करते हैं जी जी ओपनिंग में बहुत ये यानी कि गलत कोई जगह में लोगों को ये क्या बोलते हैं ये पसंद भी नहीं आता है बहुत बहुत जी 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 हाँ जी 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 एक आध सीन है जी 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 तो उसको हम अभी जो ओपन कर रहे हैं ऑडियंस हिसाब से करना पड़ता है ऑडियंस हिसाब से फिर बाद में ऑडियंस जैसे मांग करेंगे जी ऐसे हम वही को भी चेंज करेंगे जी हाँ और जी जी हम स्वयं भी चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे जी जी कैसे नाट इससे भी और बेहतर होगा जी उसके लिए जी कुल ये यानी कि
कोशिश करेंगे। जी 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମର କଣ୍ଟପଦର ନାଟ ତ ଦେଖା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ସମୟ ଅଛନ୍ ଆମର ରଜା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ नमस्कार सर नमस्कार ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ भल अच्छे सर ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସାର୍ निहाती सर मोर ना होचे भजन कुमार यादव मोर गाँ होचे लुआवेली चंदाहानी ब्लॉक मोर जिला होचे नवरंगपुर आगे ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ଆପଣ ତ ଆର ବର୍ଷ ବି କଣ୍ଟପଦର ନାଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ होय सर ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ आगे ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆର ବର୍ଷ ବି ଆପଣকে ଯାହାକି ରାଜା ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ होय ଏ ବର୍ଷ ବି ଆପଣ ଯାହାକି ଖାଲି ରାଜା ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବେ କି ଆଉ କାଣାରେ ଦେଖିବେ କହ नहीं राजा भूमिका खाली है ना आगे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାର୍ ଯାହାକି ସେଥିରେ ତ ରାଜା କି ବହୁତ ପେଥେଟିକ ବି ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଥିଲା हाय हाय କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେନ୍ ହିସାବର ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା इतिरे भी इटा से पारिवारिक हिसाब रे अछि आरो लास्ट वाडे टिके भिकारी अछि पैथेटिक अछि आरो ଆଜ୍ଞା 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 हाय ଆଉ ସାର୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ आगे ହେନ୍ତା ଏ ବର୍ଷ ଦେବେ କି କେନ୍ତା निहाती आशा करूछु हम दर्शक मन पाखरु जिन गला वर्ष चली थिला हम राति सपन को करिछि स्टोरीटा ई वर्ष चलीचे पुण्य संसार रे पापर घर बा किए पर एठी किए निजर जेंता गला वर्ष सपोर्ट कले दर्शक माने और प्रोग्राम देले ठीक हेंता ई वर्ष भी सपोर्ट करबे बोली करे हमर आशा और आकांक्षा आगे ନିହାତି ସାର୍ ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ଗୋଟେ ଇଥିର କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଭେଟିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍ निहाती सर एटा जेन बड़ रानी लगे बड़ रानी जेते बेले दुखित थिसत जेते बेले ताकर कोले संतान निने सेते बेले निके पूजा घरे निके दुखी हे किना बसी थिसत से बेलर गाना गोटे अछि मैं कहि दोचे आज्ञा दर्शक बंधु मान के महारानी गो मोर नहुआ कातर सुनिबे ईश्वर महारानी गो मोर नहुआ कातर शुणिबे ईश्वर संतान जन्मिब दांडरे खेलिब हसिब संसार संतान जन्मिब दांडरे खेलिब हसिब संसार महारानी गो मोर नहुआ कातर शुणिबे ईश्वर महारानी गो मोर नहुआ कातर शुणिबे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद ସାର୍ ଯାହାକି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯାହାକି ଚାଲିଛେ ତ ଆଜି ଯାହାକି ନାଟକଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି आरंभ होइছে আজি ଆଉ ओपनिंग ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କାଣା କହିବେ ପଦେ लास्ट दर्शक बंधु मान के एतकी कहबी जे जनता हमर नाटके अगली नाटके भी सपोर्ट करूथिले हमर एसके पति आज्ञा यूट्यूब चैनल रे भी एंता हम मन के छोट छोट कलाकार बड़ बड़ कलाकार मन समस्त के किनके मीडिया माध्यम रे आसी करी लोक लोचन के निके समस्त दर्शक जिन नाट प्रेमी माने अछन समस्त देखि पारुछन से बंधु मान के मोर एतकी रिक्वेस्ट दे एसके पति यूट्यूब चैनल के लाइक करबे सब्सक्राइब करबे और कमेंट करवा लगी नहीं भूलबे क्या जे कमेंट जदी करबे बेले हम निहाती भूल भाल के हम सुधारी पार ନିହାତି ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର नमस्कार आज्ञा नमस्कार और फाइनाली गाइस जाके हमर छवि दादा के भेटि जेछौ आ आपण मनकर जाके मन रे स्थान जगे छन जाके कॉमेडी भूमिका रे आ दादा नमस्कार नमस्कार आज्ञा नमस्कार भल छन दादा हाँ दादा ठीक बात है पूरा सुपर फाइन आ दादा आ आपण तो जाके दीर्घ दिन हला दर्शक बंधुन के जाके हंसे आसु छन आ इथि रे आपण के किन भूमिकाटा मिली छे ए दिन देख दर्शक बंधु मुई कटपदर नाटक रही वर्षर प्ले हला हमर किए पर एठी किए निजर इन मुई गोटे छोटिया चाकर भूमिका करी छे सेटा भी हमर सेनापति आज्ञा चाकर है मोर बड़ दादा जेन की पृथ्वीराज पूरा नेचुरल ताकर ना दी करी के करी छने पृथ्वीराज बलियार सिंह ताकर चाकर है आज्ञा मुई मोर ना हला रोमियो लाला रोमियो लाला इतरे रोमियो लाला जेन लगे पुड़िया मिले घेसी करसी पाला आ दादा ଯାହାକି ଆପଣ ତ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହାକି ବୁଢା ଭୂମିକା ବେଲେ ଅଜା ଭୂମିକା କି ମାମୁ ଭୂମିକା କରି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଦାଦା ଆଉ ଯାହାକି ବୁଢା ବୁଢୀ ଲଗେଇ କରି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ ଏଇଟା କାନ୍ତା ଭାବଲେ ଯେ ଏନ୍ତା ଗେଟଅପ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲି बढ़िया पॉइंट पकई छपति भाई एक्चुअली मुई रिहर्सल कली गोटे दिन नाटर से दिन सकाले उठली फेर पलेली हमर गाने नागबम चली थिला तो हेन साउंड आरो हमर गाड़ी चलेबार थिला तो निमा यार मुई करी गलु साउंड चले देनु फिर हमर देवेंद्र दा कहले तमर गेटअप गोटे चेंज कर हो नेले गोटे घिना बली कर कहला हे
मुई एबे घिनु छा दा गलियार सीधा पूरा गोटे हमर घर काट लियार पिधी दिछा निहाती ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଟ ଅଫିସ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଥିବେ ଯାକି ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦାଦା के ଦେଖୁଥିଲେ ଯାକି ମାମୁ ଭୂମିକା କି ବୁଢା ରୋଲ ରୁ ଏକା ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ এই ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଚାକର ଭୂମିକା ବୁଢା ବି ଅଛି ଦାଦା अच्छे दादा ଆଚ୍ଛା सेटा के मुई नहीं छाड़ी पा रहे हैं इतार लगी एक सत्यानाश फेमस है ଅଛି एसके पति यूट्यूब चैनल रा कैमरामैन सत्यानाश बोले आज्ञा समस्ते जानसन ନିହାତି ଦା सेमती मोर जेन सत्यानाश रूलटा नहीं छाड़ा सेटा भी टिके टिके चालू थिबा एबर लगी हैला मो रोमियो लाला ରୋମିଓ ଲାଲା ଆଉ ଦାଦା ଆଉ ଇଥିର ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କିଛି ଗୋଟେ ଡାୟଲଗ ଗୋଟେ ଭେଟି ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗତା ଦାଦା ठीक अच्छे आज्ञा मो रोमियो लाला टुंडरे रोमांटिक गीत बेकरे तुलसी माला गारू सहर चले मोहरी लीला जिए मते विरोध कला माँ कसम छोड़ेगा नहीं साला बहुत सुंदर जाके दादा ଆଉ ଯାହାକି ସବୁଦିନ ତ ଆପଣକେ ଯାହାକି କମେଡି ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଆକେ କାଣା ଭାବୁଛନ୍ ଯାହାକି କିନ୍ ଆର୍ ରୋଲ କରିବେ ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ କି ଖାଲି ହସା ବି ନା ଏକା ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଭାବୁଛନ୍ एक्चुअली मोर द्वारा टिके सत कथा कहबा के गले गीत मने टिके नहीं ही पारे हेतु लागि मी अलगा रोल नहीं करि पारे किंतु मोर इच्छा होजे जे पैथेटिक रोल गोटे दुटा करि पारती ନିହାତି ଦାଦା हां मेन कथा है ने किंतु के करबो घोड़ा के सिंग नहीं आरो बुढ़ा दांत थिले चना नहीं हेंती ही जैसी ନିହାତି ଦାଦା ନିହାତି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତ ଆପଣକେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାହାକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ এই ବର୍ଷ କେନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି दर्शक बंधु मान के मुई अनुरोध करू छे मोके सत्यानाश भूमिका रे जनता भल पाइबा दउथिल एबे रोमियो लाला ले भी हेंती भल पाइबा देबे मुई नुआ नुआ जिनिस सीखबा के चेष्टा करमी और आपण मानकर मन खुश करबा लगी धीरे धीरे गणेश पूजा दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा ने नुआ नुआ डायलॉग माने ऐड करबा के चेष्टा करमी तमर भल पाइबा थिले मुई रोमियो लाला नु बड़ के पाला गायक भी पारे ନିହାତି ଦାଦା ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହାକି ଶିବ ଭୂମିକା କେନ୍ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକା ତିନି ଦିନ କାଁଗା ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରୁ ବେଲେ ଯେନ୍ତା ସିଜନ ହେଲା ବେଲେ ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହାକି ଭୂମିକା ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ ଦିନ ବାଘ ମାରବାର ସିନ୍ ହେଲେ କେନ୍ ଦିନ କେଁଟା ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ହେନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ କାଣା ଭାବିଛନ୍ କି କେନ୍ତା ई वर्षे आया बने पूरा बूढ़ी गोटे है बूढ़ी जेन की बगीचा जगुथीसी ଯାହାକି ଚ୍ୟାନେଲ ତ ସାରଲେ ନା ତାପରେ ଏଇଟା ବର୍ଷ ବୁଢୀ करबे चंडालुनी सरला रानू मंडल सरला एबे ई वर्ष मोर टारगेट আছে बूढ़ी रोल करबी बूढ़ी ବୁଢୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଝାଡୁଦାର ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ ଗେଟଅପ ଟା ଆଉ ବୁଢୀ ରୋଲ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବେ ଆର ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ ଦାଦାର କମେଡି के ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ଦାଦା के ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ এই ବର୍ଷ ବି ହେନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର नमस्ते हाँ दर्शक बंधु हमारे एसके पति यूट्यूब चैनल का कैमरामैन सत्यानाश के साथ कैट पदर नाट्य कला अनुष्ठान ঠিক আছে দাদা ଆଉ ଫାଇନାଲ पे ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାକି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦାକୁ ଭେଟିଛୁ ଦାଦା ନମସ୍କାର नमस्कार ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ भल अच्छा दादा ଆଉ ଦାଦା ଯାକି ଆପଣ ତ ଆର ବର୍ଷ ବି ଯାକି କଣ୍ଟପଦର ନାଟରେ ରହିଥିଲେ ହଁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଯାକି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ हाँ ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣକେ ତ ରାନୀ ଭୂମିକା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି କାଣା मंत्री है ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଦା ଏ ବର୍ଷ କେନ୍ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ई वर्ष खाली रानी भूमिका रे देखि पारबेन दादा और दूसरा रोल अभिनय नहीं करबा ନିହାତି ଦାଦା ଆଉ ଦାଦା ଏଥିରେ ଯାହାକି ଦୁଇଟା ରାଣୀ ଅଛନ୍ ଯେ ଆପଣ କେନ୍ତା मुई मोर ना होचे स्वरूपा आउ मुई सान रानी से बड़ रानी ନିହାତି ଦାଦା ଆଉ ଦାଦା ଆଉ ସେଥିରେ ତ ଆପଣକେ ଯାହାକି ମାରି ଦେବାର ସିନ୍ ଥିଲା ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ବହୁତ ଥିଲା है ଏଥିରେ କେନ୍ତା ଅଛି इथिरे इथिरे भी पैथेटिक अच्छे जे हमके राज्य रु बाहर कर देबा सीन अच्छे आरु हेटा किए नहीं करे हमर पृथ्वीराज आरु हमर सुरेखा बररानी दुई जन मिसी करी आरु से तमर रोमियो लाला तीन जन मिसी करी हमके एटा राज्य रु राजा के आउ रानी के बाहर रानी आउ राजा दुई लोग के एटा बाहर कर देस ନିହାତି ଦାଦା भिखारी करी करी ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ପୁରା ଫୁଲ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ Pathetic ଅଛି, ହଁ। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକେ है ଆଉ ଯାକି ଆର ବର୍ଷ ତ ଆପଣ ଯାକି ଦୁଇଟା ଅଭିନୟଟା କରୁଥିଲେ है କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅଭିନୟଟା କରୁଛନ୍ हम्म ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକେ ଆଉ ଯେକି ମନେକର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲେ ଆର କେନ୍ କେନ୍ ଅଭିନୟଟା କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି मोर आशा तो दादा हे मंत्री
ହେଇପାରେ ଆଉ ରଜା କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ହେତିକି ସେ ଜିନିଷରେ ସୁଇଟେବଲ୍ ନାଇଁ ସେ ଯେତେକି ରାନୀ ରୋଲ୍ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଯେତେ ସୁଇଟେବଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦାଦା ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କାଣା କହିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ପଦେ? ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ହଉଛେ ଚତୁରାମ ନାଗେଶ, ମୋର୍ ଗାଁ ହଉଛେ ଚିଙ୍ଗରାଭଟା। ଆଉ ଇ କର୍ପଦା ନାଟକ के भल पाइबा दियन आउ आगे बढ़वा लगी आमके आशीर्वाद दियन एतकी मोर आशा रे विश्वास। निहाती दादा ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଆଶାଟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ରହିବ ବୋଲିକରି ଆମର ନିହାତି ଏ ଆଉ ଯେନ୍ ଆଗକେ ବି ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ ନିହାତି ଭାବେ। ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ବି ହେନ୍ତା आशीर्वाद दियन आरु हमर नाट आगे बढ़ु आरु सब नाम पदर गार नाम हो। ঠিক আছে দাদা রହୁଛୁ ନମସ୍କାର। नमस्कार।